سلام كما يتصنحوا كبرات تختاتلتنا زي حبرة ميديايو نزا ساعات زحرنا يوم حدشت زيناتات حزنا متين لنا هو أنا وزخون زيناتاتنا بوانو نخبات حكم حدشت زخونكم سبسكرايب بمقبار راي ترسعو شير لايك بمقبارون كتتبابعنا بخبري نعدمنا فلما كندر استاتو سراويتي إرترا أب والقايت زبزعباز جمرو سرحيت قعزو جنرال ود وردن علامون بقافتا حمورا بزجمرة سقمتي وررتي يبتانو ببرختون حدش سقمتي تجميرو سراوتي إيرترا بأنفت شرارو ببزحي يأتو خمزلو كبرانان نايزي أمون ناي كالوت بركت زبلو معبالتاتن كنكافلوك منا كتكتاتولو نادما بخبرين عدم جنرال ودي ورده ناب أديس عبابا كم زمرحة الناتج أبي ركب كل عينة تقرب ناي تقرأ عطي زلو أبي أحمد كما يلود عن جنرال ودي ورده برو خفيتو زبل ناي بزحات قحطو خوينو يركب مشتراو في الفلات كم زحبرو جنرال ودي ورده مس أبي أحمد فولي ركب كم زلوان تركب قنا هزب تقرأي نمتقام تيخونا ساب سلطانو نمتنا حز علم كم زخونن يناقرو جنرال ودي ورده لأخو قجلة تقرأي حزو ناب أديس عبا أبستقو عزلو وانون أبي أحمد مس مرحت حواحت زتا أي قبرنانيلو مس جنرال ود وردت راح زتا كم زكايدي فلت حزي جنرال ود وردة ناب أديس عبابا استقعازلو مخنيات بقلت أقوا زي فلت انتخونا إدناسيو عدما سلطانون من نوحن أبي أحمد دما قزان مقزان كاب مخان كم زي حلف قنا ليكاونت بوليتيكا الناقلت يركبو أبي أحمد أبز حزوان أب العلي تقرايت أورنت كخفت أي خلن طرحن كيخونس أب سلطان مقصالون خبيدو خمزة لو زغلصو توم تنتنتي خوينات ايران تطو كساب زبلن كاب حبرات عرب امريت حاجز كساب زركبن غزا مغزا كم زدلي يغلصو سلازي دما افريكا حبرات فرنساي اوروبا حبرتن امريكان زامسلو مشارختو تطقيمو نزاته زبل حدش اجندا بمفطارن غجللوخ ناب مقلب ملأخن غزا كاب مغزا كالئ ممارصي كم زيبلو حبيروم يغون بر مراحت تግራይ ابي احمدن جنرال ود وردن بزسرحو دراما تتاللو سقاي حزب تግራይ زناو حلون ترخيبو زلو ورقاو عدل زباخنلون كنتات كفطر كم زيبلو اتوم ليقاونت بوليتيكا يغلصو ازي كم زنهالو بزتفلالو غزاتات معراب تግራይ سرحيت كم زتجمره تحبيرو فلفلات كم زحبرو اب شرارينا عاوت زقنعو سراويت تግራይ ناب قافتا حمورا كم زمرحن مبرقاو سرحيت كم زجمرن تغليصو ኢትዮ ፎረም حاويسو ካልኦት امونات فلفلات حيزن ازوص حبريتا كم زغلصو سراويت ኤርትራ ببزحي والقايت كم زاتوه غليصنا لوا كاب معراب تግራይ استرخبه توساخي سبر زينا كم زحبرو سراويت بلصقنان صنفኛ حيلታት امحران مجمريا بسلسته حيلታት كم استخببون دحريو دما مبرقاو سرحيت كم زتجمرن اتي زترخبه حبريتا يرد اب معراب تግራይ عريدو زصنح سراويت بلصقنا بسراويت ኤርትራ بسراويت تግራይን ፋኖን اب خببا كم زاتون موصي كم زسانن تغليصو مجمريا سراويت بلصقنا كهاد ملن زخلا مسمرات زعصو حيل صمدو قصيلو دما كاب كل انفتات متقعت كم زجمره እና ተጸብጸበ ይርከብ ብዙሓት ክፍለ ጦራት ናብ ምዕራብ ትግራይ ዘእተው አብይ አህመድ አብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊቱ መውጽእ ከም ዘይብሉ ስለዝፈለጠ አብ ከቢድ ጭንቀት ዘሎ እንትኸውን እቲ አብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊቱ ኢዱ እንተሂቡ መህደሚኡ ካብ ምድላው ካሊእ መማረጽ ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ብኩሉ አንፈታት ከም ዝተኸበበን مهدمون كم زيبلون استردأ سراويت بالصقنا ايدو زهبلا ساعات بتعقستي صبه كم زلو زترخبه حبريتا يرد كم في ميديا ارمي 7 زخونه مدهاني يقديون سراويت تግራይ ሙሉእ عاوت زحفسلو غزا كم زاخله يقلص ጋዜጠኛ መድሃኒ ግዳይ በተወሳኺ ለኩነታት ምዕራብ ትግራይ ከም ዝክብል ይገልጾ አብ ከተማ በረኸት ተወዲቦም ዝነበሩ ምልሻታት ምዕራብ ተበቲኖም አለው ዕጡቃት አስመላሽ ኮሚቴውን በግልጽ ናብ ግንባር አይንወፍርን ዝብል ተቃውሞ የልዕሉለው ትማሊ ናብ ቃፍታ ሕሞራው ፎሩዝ ተባሃሉ ዕጡቃት ማሃያን ቀለብን ሓቲቶም ክንልእኸልኩም ኢና ዝብል መልስ ተዋሂቦም ተግባራዊ ይኮነን ነስዒቡ ደፋዕ ገዲፎም ነናብ ዝመጽዎ ተበቲኖም አለው ተመለሱ ተባሂሎም እውን እንተደሊኹም ብረትኩም ወሰዱ
ብምባል ዓሚጾም ኣለው ምስ መከላከያ ኮይኖም አንጻር TDF ፋኖን ክዋግኡ ድሌትን ዓላማን የብሎምን መከላከያ እውን እንተኾነ ብወግእ ሰንሰን ስለዝበለ ወያነ ተመጽኡ ተጣሚርና ክንዋግኦም ኢና ዝብል ዘረባ ኣይቅበልዎን ምስ ፋኖ ይኹን ምስ TDF ክንጋጭ የብልና ንዝብል ኣብ መብዛሕትኡ ሰራዊት ብልጽግና ኣሎ ሓይሊ ሚዛን አንቢቡ መብዛሕትኡ ንሰራዊት ትግራይ ዝጽበዩ ብገበን ዝጠልቀዩ ዕጡቃት ድማ ዝመጸ ይምጻእ ክሳዕ መጨረሻ ክንዋጋኢና ዝበለለው ናብ ሕጋው መሬትና ካብ ምእታው ዝግድበና ሓይሊ ኣይከሉን ሕዚ ሰዓቱ ኣኺሉሎ ክብል ጋዜጠኛ መድሃኒ ግደይ ካብ ቃፍታ ሕሞራ ገሊጹሎ እዚ ከም ዝናሃለወ ሰራዊት ኤርትራ ብወልቃይት ብበዝሒ ደፍእ ከም ዘሎ ሕዚ ዝተረኸበ እሙን ሓበሬታ ኣረጋጊጹሎ መራሕቲ ኤርትራ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ስጋት ከም ዘለው እናተጸብጸበ ይርከብ ሕዚ መራሕቲ ኤርትራ ዝሰግእሉ ጉዳይ ግና ካብ ብልጽግና ጦርነት ከይኽፈተልና ዝብል ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብልጽግና ኣብ 4 ኪሎ ዘላ ወንበሩ እኳ ጽባሕ ሎሚ ከየሕድጉኒ ብዝብል ራዕዲ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ዕድሉ ዳርጋ ዜሮ ከም ዝኾነ እዮም እቶም ሊቃውንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ ዘለው መራሕቲ ኤርትራ ዘጨነቆም ጉዳይ ኤርትራ ሹማ ምስ ኢራንን ሑቲን ምትሓዙ እዩ ኩናት ኤርትራን ተቐጺሉን ሑቲውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕትን ተጀሚሮምን ኣሜሪካን እስራኤልን ናይ ኢራን ሓደ ክንፍ ዝኾነ ሑቲ ንምውቃዕ ትኹረተን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝኸውን ተንተንቲ ገልጹ ስለዚ ድማ ውድባት ኤርትራ ሑቲ ንምጥቃዕ ብእስራኤልን ኣሜሪካን ተደለይቲ ከም ዝኾና ይሕብሩ ነሲዕቡ ድማ መራሕቲ ኤርትራ ካብ ንኣሜሪካን እስራኤልን ክመጽእ ዝኽእል ተጽዕኖ ንምክልኻል ብዘን ሃገራት ዝድገፍ ስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ምእላይ እቲ ቀዳማይ ዓላምኦም ከም ዝኾነ እናተገለጸ ይርከብ ስለዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኣተወሉ ምክንያት እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ብምጽራግ አብይ አሕመድ ካብ ስልጣኑ ምእላይን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተለኣኺ ከይህልዎን ምግባርን ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ትግራይን ኤርትራን ሱዳንን ጠንካራ ጽምዶን ተፈጢረንን ግዝኣተን ውሕስን ተገይረንን ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ወደባት ኤርትራን ምቁጽጻር ከቢድ ከም ዝኾነን ኤርትራውን ምስ ካልኦት ሃገራት ማለት እውን ምስ ኢራን ሩስያ ዝኣመሰለ ሃገራት ጽምዶ ብምፍጣር ክትከላኸል ከም እትኽእልን ሊቃውንቲ ፖለቲካ ይገልጹ እዚ ከም ዝናሃለወ ሰራዊት ኤርትራ ብሸራሮውን ብበዝሒ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ሸራሮ ጽምዶ ከም ዘካየዱ ዝፍለጥ እንትኸውን ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ዝኸውን እኽሊ ጽዒኑ ከም ዝመጸውን ተፈሊጡሎ ካብ ሸራሮ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሙቕ ዝኾነ ስነ ስርዓት ጽምዶ ከም ዘካየዱ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ጽምዶ ኣብ ግዝኣት ትግራይ ብዕልን ትዕንበብ ዝተዓዘበን ስቑኢሉ ካብ ምርኣይ ወጻኢ ካልእ ዕድል ከም ዘይብሉ ዝተረድአን አብይ አሕመድ ንጀነራል ወዲ ወረደ ናብ ኣዲስ አበባ እንተጸውዖ እኳ ድሕሪ ሕዚ ኣብ 4 ኪሎ ብሪሞት ዝሕከም ስልጣን ትግራይ ከም ዘይህሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ አምሪሑ ወገን ሕዋሕትን ብልጽግናን ብዙሕ ዝበሃለሉ ዘሎ ስልጣን ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይና መርሐ ዝጸንሐ ጀነራል ታደሰ ትማሊ ናብ አዲስ አበባ ተጓዒዙ አውራምባ ታይምስ ከም ዝሓበሮ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ንምምያጥ ትማሊ ምሸት ናብ አዲስ አበባ አምሪሑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ብምርኻብ ኣብቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ህጹጽን ኣገደስትን ጉዳያት ሰፊሕ ምድይጥ ከካይዱ ተባሂሉ ትጽቢት ተገይሩሉ መጋቢት 30 2017 ዓመተ ምህረት ንሓደ ዓመት ትግራይ ክመርሕ ሓላፍነት ዝተረከበ ጀነራል ታደሰ ድሕሪ 3 መዓልትታት እቲ ዝተቐመጠሉ ናይ ስልጣን ግዜ ከበቅዕ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ መጋቢት 30 ንተወሳኺ 6 ኣዋርሕ ኣብ ስልጣን ጽልዲው ወይስ ብኻልእ ሰብ ክትካእ ክሳብ ሕዚ ብንጹር ዝፍለጥ ነገር የለን ዝበሉ ምንጭታት እቲ ጉዕዞ ኣብ ዝወሳኒ ግዜ ምክያዱ ኣብ መጻኢ ዕድል እቲ ግዚያዊ ምምሕዳርን ሰላም ትግራይን ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግና ይግመት ብመሰረት እዚ ድማ ውሳነ ብልጽግና ምንም ይኹን ምንም ሎሚ ኣብ ትግራይ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዘብቅዐ ተሓቢሩሎ ሓደ ተንተንቲ ፖለቲካ ትግራይ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ሓድሽ ፕሬዚደንት ካብ ትግራይ ከም ዝተመርጸ ይገልጹ
ይገልጹለው አብይ አሕመድ ምናልባት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ 6 ወርሒ ናይ ስልጣን ጻንሒት ክህቦ ከም ዝኽእል ዋላ እኳ ይገልጹ እንተሃለው ኮይኑ ግና ሕወሓት ካልእ ናይ ስግግር መንግስቲ ዘይኮነስ ብሄራዊ መንግስቲ ከም ዝመረጸዩ ዝንገር ዘሎ ተቃውምቲ ጀነራል ታደሰ እውን ናብ አዲስ አበባ ዘምርሐሉ ምክንያት ናይ 6 ወርሒ ስልጣን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ብዕሊ ክእወጀሉ ንምግባር ከም ዝኾነ ይሕብሩለው ስለዚ ድማ ድሕሪ 2 መዓልቲ ካብ ትግራይ ሓድሽ መንግስቲ ዕላዊ ዝገበረ መግለጺ ካብ አብይ ድማ ንወዲ ወረደ ስልጣን ከም ዘናውሐ ዝገልጽ መግለጺ ክስማዕ ከም ዝኽእል እናተሓበረ ይርከብ እዚ ብክልቲኡ ወገን ዝውጋዕ ዘሎ መግለጺ ድማ ንብዙሓት አካላት አሻቂሉ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ ኣብ ዕለት 30 መጋቢት ትግራይ ታይ ዓይነት መራሒ ክትሕዝያ ዝብል ሕቶ ግና ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑሎ ብወገን ሕወሓት ዋላ እኳ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብግልጺ ከም ዝተዛረቦን ድሕሪ ሕዚ ፕሬዝደንት ኮይኑ ከም ዘይቅጽልን እንተተነገሮ ካብ ብልጽግና ስልጣን ክቅበል የመባሉ ግና ንብዙሓት እናቆጣ ይርከብ ምክንያቱ ድማ ሽሞኛ ብልጽግና ምዃን ሎሚ ግዚኡ ከም ዝሓለፎን ብግልጽ ቋንቋ ከም ዝተነገሮን ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ግዚያዊ ምምሕዳር ከም ዘየድልዮን ስሩዕ ፕሬዝደንት ካብ ፖለቲከኛታት ከም ዝተሾመሉን ነጊሮም ኣለው ስለዚ ድማ አዲስ አበባ ኸይዱ ብዛዕባ ስልጣኑ ምርካብ እምበር ብዛዕባ ሓድሽ ዕድመ ምንዋሕ ስልጣን ከይዛረብ ተነጊርዎ ከም ዝኸደ ምንጭታት ካብ ትግራይ ይሕብሩ ክቡራትን ክቡራናን ሎሚ ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ